رمضان شریف قریب آ گیا. ہمارا جمہوری ملک ہے تو پراپوگنڈے بڑے چلتے ہیں. جمہوری ملک میں ہر آدمی کو اجازت ہوتی ہے نا بات کرنے کی، سارے بولتے ہیں. تب کچھ سالوں سے تراویحوں کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہے تو کرتے ہیں لوگ پراپوگنڈا. اور خدا کے بندے، تراویح میرے نبی کریم نے پڑھی ہے، جناب عمر نے باقاعدہ پڑھائی ہے، امت کا طریقہ ہے، اس پر اجماع ہے. خدا سے ڈرو. آپ کو میں تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح روزے رکھنے کی نیت کرنی ہے نا، تھوڑی تراویح کی بھی نیت کرو. جڑے منڈے نہیں نہ بولے مینو کیوں شک چ پاتا جی، تھوڑی سی تراویح کی بھی. اور ایک ہی حافظ، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی بزرگ یہ کہتا ہے نا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں افطاری پہ نہیں آ سکتا، میں نا اتنے قرآن جی شروع کیتا ہے تو میں اتنے ہی سارا سننا ہے. مزہ آ جاتا ہے بات. یعنی حافظ قرآن کے ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں. اب ضرورت ہے قرآن کے عاشقوں کی. یہ رکے آتے ہیں نا محفلوں میں کہ فلانی نعت سناؤ، اللہ کرے آپ رکا بھیجا کریں کبھی محفل میں کہ سورۃ رحمان سناؤ. قاری صاحب کو رکا آیا ہو کہ سورہ ملک سنائے، سورہ ابراہیم کی تلاوت، یہ بھی رکے بھیجو یہاں تاکہ آپ کو بہترین تلاوتیں سننے کو ملے. بہت زبردست کر کے قرآن مجید پڑھنا ہے رمضان. ایک سپارہ ترجمے سے آپ پڑھیں پہلے دن میں، رات کو پھر اس کو سنیں. آپ ترجمے سے دن میں پڑھ کے رات کو سنیں گے تو آپ کو ذائقہ ہوگا کہ یہ کیا تلاوت ہو رہی. اور ایک ہی جگہ پورا قرآن مجید سنیں. رمضان کا مہینہ کم خاری کا مہینہ ہے. اپنے خرچے کم کرنے ہیں، غریبوں کا دھیان ذرا زیادہ کرنا. اور افطاریاں سیاسی نہیں کرنی، پارٹیاں پکی کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، ووٹ پکے کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، بلکہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے. اور تھوڑا پردے میں ڈال کے پتہ نہ چلے ان کو کون ہماری خدمت کر رہا ہے. غرباء کا دھیان رکھنا ہے. کپڑے شپڑے بھی شعبان میں ہی سلوا لیں. رمضان کا مہینہ بازاروں میں نہیں پھرنا، اللہ اللہ کرنا. کوشش کرنی ہے قرآن مجید سے اور عبادت سے جڑیں. اس سے پہلے سارے انتظامات کر لیں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے. حضرت نے، اساتذہ نے جو محنت کی ہے اللہ قبول فرمائے. دور جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے بے شمار مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا تھا. لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا تھے. درجنوں بیسیوں بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے تھے. پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ انسانیت کی تذلیل کا تھا. غلاموں کے ساتھ ان کا ظلم، جبر، عورتوں کو اور ان کے حقوق کو اس قدر زیادہ ان کا استحصال کیا جانا. یہ دور جاہلیت کے سارے مسائل تھے. گھٹن اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ ہر مسئلہ، ہر عنوان یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے. جو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے ظلم سہ رہے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ظلم و جبر سے انہیں آزاد کرایا جائے. چھوٹی بات نہیں ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا. بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی آزمائش. سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتے، روتے، تڑپتے لوگ. لیکن آپ بنظر غائب مطالعہ کریں، اس ماحول کے اندر سینکڑوں سال بیت گئے، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. صدیوں کے بعد جو پہلی وحی غار ہرا میں آئی، اس کو غور سے دیکھیں تو نہ بظاہر اس میں توحید کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر غلاموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے. یہ سارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں. لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو پڑھو. معنی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ عمل کا ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہو، وہ مسئلہ غریبوں مسکینوں سے حسن سلوک کا ہو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ پڑھو.
تعلیم حاصل کرو. تعلیم جب آ جاتی ہے تو پھر بہت ساری بدعقیدگیاں دور ہو جاتی. تعلیم جب آ جاتی ہے تو انسان کو شعور آ جاتا ہے. جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذہن کی سطح بڑی بلند ہو جاتی. پھر اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے. کتاب و سنت کی تعلیم انسان کو مزین کر دیتی. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں. یعنی سانپ بھی آ گیا, بچھو بھی آ گیا, چھپکلیاں بھی آ گئیں, کھٹمل بھی آ گئے. اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو چونکہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دے, ڈس لے. آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں, دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے. تو بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے. تب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹوئیاں ہی ماریں گے, وہ مریں گے نہیں. اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں. آپ لائٹ آن کریں, وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے. ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں. جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے, ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے, سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے, روشنی کر دی جائے, اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے, وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے. حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے. حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور بار بار تنبیہ فرمائی, مختلف زاویوں سے سمجھایا, مختلف انداز سے سمجھایا. کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے. تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں, تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے. حضور نے تاکید کر دی, ان کو علم دے دیا, ان کا شعور بلند ہو گیا, وسعت قلبی حاصل ہو گئی. آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے, اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا. لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا, سب سے سادہ انداز آپ کا تھا, سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے. لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا, حضرت حبیب بن زید انصاری اترے, نیزہ زمین پہ رکھا, اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے. فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں, یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے. میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا, نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا, ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, ہمارا یہ مزاج ہے. عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا. مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے. کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا, کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا, کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میرا رازق. یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو. یہ شعور کے رازق اللہ ہے, یہ مضبوط کر دیتی. لوگ بلند ہو جاتے ہیں, سوچیں بڑی ہو جاتی. وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے, وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا
हारून रशीद आ रहा था हज करके, तो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक छोटे से पहाड़ पर टीले पर बैठे थे। तो हारून रशीद आ रहा था, ऊँटनी पे बैठा था, तो दाएं बाएं लोग थे नारे लगा रहे थे। तो जाहिर है कि ये जो नारे शारे होते हैं ये तस्कीन नफ्स का बायस भी बनते हैं। कई दफ़ा अल्लाह महफूज फरमाए, ये प्रोटोकॉल किसी वक्त बंदा महसूस करता है कि देखा मेरी कितनी शान है, ये बड़ा नुकसान करते हैं, रूहानी तौर पर बड़े मुज़र होते हैं इनके असरात। तो बादशाह जो था ना वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, दाएं बाएं नारे लग रहे थे ना हज करके आया। तो अचानक बादशाह की नजर पड़ी तो हजरत बहलोल दाना पहाड़ के टीले पे बैठे मुस्कुरा रहे। और बाज मुस्कुराहटें बड़ी माना खेज होती है, यानी वो निरा लोग मुस्कुराते नहीं, उसमें बड़े बड़े मफाहीम पोशीदा होते हैं, उससे बड़ा कुछ छलकता है। तो हारून रशीद की नज़र पड़ी तो हैरान हो गया, सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो हज़रत बहलोल दाना की खिदमत में गया। जाके अर्ज करने लगा, हुजूर आपका हंसना बड़ा अनोखा है, आप हंस क्यों रहे हैं? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? आप क्यों हंस रहे हैं? तो हज़रत बहलोल दाना हंसे और कहने लगे, हंस रहा हूँ तेरे खुश होने पर कि ये जो तेरे लोग नारे लगा रहे हैं ना, ये तुझसे पहले किसी और के भी लगाते थे, और तेरे बाद इन्होंने किसी और के भी लगाने हैं, तू कहाँ खुश हो रहा है? ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं होती, वही पार्टी होती है उनकी जिसकी हुकूमत होती है। तो ये उस पार्टी के मेंबर हैं, तो तू मेरे भाई बड़ा मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, ये कल किसी और के नारे लगाते थे और तेरे बाद किसी और के नारे लगाएंगे। ये तू किस बात पे राजी, किस तस्कीन नफ्स पे तू मुतमईन है? तो चोट लगी, हारून रशीद चुप कर गया। फिर बादशाह था ना, बादशाहों की गुफ्तगू ऐसी होती है। कहने लगा, हजरत सुना है आप मकरूज हैं, तो कोई हुक्म हुआ तो मुझे बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना बड़े गुस्से से हारून रशीद से पूछने लगे, तेरा रब कौन है? अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ। तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? अल्लाहु अकबर। उसने कहा हुजूर आपका भी अल्लाह। तो फरमाने लगे, हारून रशीद ये तो नहीं ना हो सकता कि रब हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये अकीदा मेरा बड़ा मजबूत है, मेरा रब जब चाहेगा ना व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो वहां से दे देगा जहां से कभी गुमान भी नहीं गया होगा। लिहाजा तू जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। भाई अकीदा है तौहीद का इल्म और यकीन ताकतवर कर देता। आजकल लोग बड़ा डरते हैं पर लोगों से, लोग बड़ा घबराते हैं पर लोगों से, लोग बड़ा शर्माते हैं पर एक लफ्ज है जिसने जीना लोगों का मुश्किल कर दिया, वो लफ्ज है, वो जुमला है, लोग क्या कहेंगे। इसने जीना मुश्किल कर दिया, लोग क्या कहेंगे। ओ भाई आप जो मर्जी कर ले, लोग फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे। कहने के लिए होता है ना कुछ, लोग फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे। लोग तो कहते हैं मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्जाम तराशे। ये लोग कोई बाज आते हैं, ये तो जिसके बारे में चाहते हैं बात करते हैं, इनका मिजाज होता है। लोग डरते हैं पर लोगों से सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप जिसको हक जान लें, जिसका इल्म आ जाए, किताब सुन्नत की रोशनी में जब शऊर मिल जाए, तो लोगों से डरना छोड़ दो, फकत अपने रब से डरो। और सुनो ये हदीस याद रखना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब से डरेगा वो किसी से नहीं डरेगा, और जो रब से नहीं डरेगा फिर वो सब से डरेगा। अल्लाह से डरे। ये देखो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें तालीम देते और हमें फिक्री तवानाई देते, हुजूर हमें रूहानी तौर पर मजबूत फरमाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला, ऐ मेरे बेटे, एक बात याद रखना, सारी दुनिया मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे,
बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब की हिकमत ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा संवारना चाहे, संवार नहीं सकती जब तक अल्लाह की रजा ना हो। तो भाई डरना किस बात का, परेशानी किस बात की, आजमाइश किस बात की। आप किताबों सुन्नत को पढ़िए, अकीदा तौहीद मजबूत कर देगा, ताकतवर कर देगा। आपको कभी किसी जगह भी डर के, सहम के, झिझक कर वक्त नहीं गुजारना पड़े। आप मजबूत अफकार के मालिक हो जाएंगे, आपको फिक्री तवानाई मिलेगी। शर्त ये किताब सुन्नत को पढ़ें, तालीम यहाँ से लें, अल्लाह रसूल के इरशादात की रोशनी में अपने मामलात को मुरतब करें, ताकतवर हो जाएंगे। मैं आज देखता हूँ लोग तेजी से डिप्रेशन, एंजाइटी, जहनी तनाव, दबाव इसका शिकार हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो लोगों से डरते हैं, लोगों के सामने मुतमिन होना चाहते हैं, वो लोगों के सामने अपनी वजाहत देना चाहते हैं। जो आपसे प्यार करता है उसने नफरत नहीं करनी, और जो एक दफ़ा मुखालिफ हो गया है ना, आप जितनी मर्जी दलीलें दें, फिर आपकी सही बात भी उसको सही लगती, उसका ज़हन बन गया ना, उसने करनी मुखालफत है। आप कुछ भी कर ले, किसी लिहाज से भी कर ले, किसी तौर भी कर ले, ताकतवर हो जाए, मजबूत ज़हनी बुनियादों पर जिंदगी को इस्तवार करें। आप तय करें कि ये चीज़ें मजबूत हैं और मैंने मदद अपने अल्लाह से लेनी है। आप महसूस करेंगे बड़ा लंबा सफ़र भी जल्दी तय हो जाएगा, बड़े दुश्वार गुजार घाटियों से आप बड़ी जल्दी गुजरने लगेंगे, और जहाँ कोई भी अपना नहीं होगा वहाँ भी अल्लाह मदद करेगा। आपको बज़ाहिर महसूस होगा कि यहाँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना, लेकिन आप बढ़ेंगे, देखेंगे अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। मुसलमानों ने हिजरत मदीना से पहले एक हिजरत की थी जिसे हिजरत हबशा कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी लोगों को कि हबशा की जानिब हिजरत कर जाओ। तो लोग चले गए हिजरत करके। हज़रत उस्मान गनी भी गए थे, हुजूर की एक साहिबजादी जो उनकी अहलिया थी वो भी गई थी, हज़रत जाफ़र तैयार भी गए थे, कुछ और लोग भी हिजरत करके गए थे। हबशा के रहने वाले जो लोग थे उनका मज़हब ईसाई था, लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद वही वाला जो आज बाज़ ईसाइयों का गलत नज़रिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे। तो वहाँ ये लोग हिजरत करके चले गए। अब जाहिर है कुफार मक्का को तो पसंद नहीं आता था कि मुसलमान किसी जगह भी आराम और सुकून के साथ इबादत कर सके, तो इन्होंने एक वफद तैयार किया जो हबशा गया। जाके पहले तोहफे तोहफ़ दिए बादशाह के करीबी लोगों को, फिर बादशाह तक रसाई हासिल की, फिर उसको बताया कि हमारे कुछ लोग आ गए। हबशा का बादशाह नजाशी बड़ा समझदार आदमी था, बड़ा ज़ीरक था, बातों को बड़ी गहराई से समझने वाला था। उसने कहा मैं तुम्हारी राय सुन के मुसलमानों को यहाँ से निकालूंगा नहीं, उनकी भी बात सुनूंगा। और तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। पहले हमारी पंचायत में लोग उसके सपोर्टर हो जाते हैं जो पहले आ जाए, कहते ने वो तो आ गया, तेनू तो सदना पे है, क्योंकि वो मुझे चौधरी मान गया है, पहले आ गया, लिहाजा मैं उसके साथ हूँ। भाई तू देख तो ले तस्वीर का दूसरा रुख, दूसरे की बात सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि असल मामला क्या है। नजाशी कहने लगे मैं ऐसे नहीं भेज दूंगा, मैं बुलाऊंगा। बुलाया, मुसलमान आए। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले खतीब, जो बातें नजाशी ने पूछी हजरत जाफर तैयार ने बड़ी जुर्रत के साथ जवाब दिया, बल्कि वही कुछ कहा जो आजकल मिलाद पे हमारा खतीब नहीं कहता, हमारे मुबल्लिगीन नहीं कहते कि बादशाह हम तो गले काटते थे, हम तो एक दूसरे से लड़ते थे, बेटियों के ऊपर जुल्म करते थे। ये तो मदीने वाले महबूब आए कि उन्होंने आके हमें बताया है कि असल इंसानियत क्या है, तर्ज जिंदगी क्या है। ये सारी बातें बयान की। नजाशी बड़ा खुश हुआ, मुसलमानों को भेज दिया। काफिरों ने एक और चाल चली, जरा ज्यादा गौर करना क्या कहने लगा। मुल्क उनका है, अकीदा उनका है। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर के मुल्क में बुलाया, जनाब जाफर तैयार आए, दोबारा बुलाया,
साजिश की कुफार ने, कहने लगे आपको पता है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह का बेटा नहीं मानते, पता है आपको? इसको कहते हैं मजहबी कार्ड खेलना, इमोशनल करना। इसको कहते हैं इस तरह का माहौल बनाना कि सामने वाला इश्तियाल में आए। बुलाया हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और मुसलमानों के वफ्द को भी पता चल गया कि अब नई चाल चली है, अब हजरत ईसा के बारे में पूछेंगे। कुछ लोगों ने हजरत जाफर तैयार को मशवरा दिया कि ज़रा हिकमत से बात करें। फरमाने लगे हिकमत कोई नहीं, अकीदा अकीदा होता है, अकीदा अकीदा होता है। फरमाया मैं वही कहूँगा जो मोहम्मद अरबी ने हमें बताया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये डरी डरी बातें नहीं, सहमी सहमी बातें नहीं, किताब व सुन्नत की तालीम ताकतवर कर देती है। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, दरबार में पहुंचे तो हजरत मौला अली के भाई नबी करीम के चचा ज़ाद हजरत जाफर तैयार, क्या दबदबा है, क्या तनतना है, लिबास सादा है, लेकिन अकीदे ने वो मजबूती पैदा कर दी है। कहा बताइए आपका जनाब ईसा के बारे में नजरिया क्या है? तो जब इंसान मुखलिस होकर बात करता है तो उसमें अल्लाह असर पैदा कर देता है। लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी गहराई से बात करते हैं कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या हुस्न है, क्या गुफ्तगू है जनाब जाफर तैयार की, क्या वलवला है, क्या अंदाज है। बादशाह ने कहा आपका अकीदा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है? तो ये किताब व सुन्नत का शऊर इंसान को इस तरह का ताकतवर बनाता है। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे अकीदा वही है जो अल्लाह के कुरान ने बयान किया है और मदीने वाले के फरमान ने बयान किया। कहा क्या अकीदा है? फरमाया हमारा अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो कवारी पाक मरियम के बतने अकदस से बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। बड़े बड़े मजहबी पेशवा बैठे थे जो सारा दिन लोगों को बताते थे कि माज़अल्लाह हजरत ईसा अल्लाह के बेटे। एक अजीब सी खामोशी छा गई, एक अजीब सा माहौल बन गया कि जो मुल्क पूरे का अकीदा ये था, उसमें एक शख्स की आवाज़े हक गूंजी और ये रवैया। अब बोलता कोई कैसे? सबका ख्याल था कि बादशाह सलामत इस पर तबसरा करे। तो बादशाह ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहने लगा मैंने भी तौरात पढ़ी है, मैंने भी इंजील का मुताला किया, मैं भी आसमानी कुतुब का जानने वाला हूँ, मैंने भी सहाइफ देखे हैं। कहने लगा जो हजरत जाफर तैयार ने जनाब ईसा के बारे में कहा है ना वो उससे एक दिन का ज्यादा है ना एक दिन का कम है। ये हक की फतह हमारे यहाँ ना आज मसलहत के नाम पर, हिकमत के नाम पर, दानाई के नाम पर हमने हर चीज को खत्म कर दिया। हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं, वो शऊरी पुख्तगी नहीं, वो मिजाज के अंदर वलवला ही नहीं, वो खास किस्म का जज्बा ही नहीं, वो वारफ्तगी नहीं। हम समझते नहीं चीजों को। मेरे अजीज छोड़ दें लोगों से डरना, ताकतवर हो, ज़हनी तौर पर मजबूत हो। ये मजबूती कहाँ से आएगी? इबादत मजबूत करेगी, मुसल्ला मजबूत करेगा, अल्लाह का जिक्र मजबूत करेगा, दुरूद व सलाम मजबूत करेगा। कुरान मजीद पढ़ोगे मजबूत हो जाओगे, नबी पाक पर दुरूद पढ़ते जाओगे तो चारों जानिब अल्लाह की रहमतें बरसती जाएंगी। ताकतवर हो जाओ, मजबूत हो जाओ, फिक्री तवानाई आएगी। मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़ने लगे तो इन्हें वालिदैन का अदब आ जाए, इन्हें अदब आएगा, इन्हें पता चलेगा कि रब ने कुरान मजीद में कहा है मुझसे दुआ मांगा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन्हें समझ आएगी कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है वबिल वालिदैन इहसाना। इन्हें समझ आएगी कि एक शख्स जिहाद पे जा रहा था, जिहाद पे, और उसने आकर के अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं। फरमाया तेरे माँ बाप बूढ़े नहीं घर में?
हुजूर वो बूढ़े हैं। फरमाया जा जाके उनकी खिदमत कर, तुझे घर बैठे ही अल्लाह जहाद का सवाब दे, जन्नत उनके कदमों में। ये शऊर नसीब होगा किताब व सुन्नत पढ़ने से। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, मियाँ बीवी के जो हुकूक किताब व सुन्नत ने बयान किए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास। बड़ी किताब तो सेशन होने लगे, पहले तो किताबें लिखी जाती थी ना। अब तो बाज़ ममालिक के अंदर चूँकि बच्चे ज़्यादातर रहते हैं मोबाइल के साथ वाबस्ता और अकेले कमरे में, तो तन्हाई का शिकार है। तो कहते हैं शादी से पहले इन्हें कुछ महीने का सेशन हर रोज़ लेना पड़ेगा, कुछ इन्हें थोड़ी सी ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा कि किसी और को भी बर्दाश्त करें। बहुत सारी शादियाँ कामयाब नहीं होती। मैं कहा करता हूँ 20 किताबें लिख लो, लेकिन कुरान मजीद ने जो शऊर दिया है ना कि मर्द औरत का लिबास है, औरत 3 बातें मुफस्सिरीन ने लिखी हैं इस लिबास पर। 3 बातें। एक तो फरमाते हैं कि गर्मी सर्दी से लिबास बचाता है, और दूसरा फरमाते हैं जितने भी ऐब हो ना जिस्म पर लिबास की वजह से छुप जाते हैं। और तीसरी बात ये कि बंदा जितना मर्जी भी खूबसूरत हो, कपड़े ना पहने हो तो वो हसीन लगता, लिबास इंसान को सजा देता है। ये मियाँ बीवी का वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा। ये शऊर किताबों सुन्नत के बाद आए, ये अखलाकी अक़दार किताबों सुन्नत के बाद लोगों की समझ में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें मिलजुल के रहने का कहा है, मिलजुल के, यानी इस दर्जे की रवायत आपको दूसरी नहीं मिलेगी कुतुब अहादीस में। इस दर्जे की रवायत दूसरी नहीं, यानी अल्लाह क़यामत में फरमाएगा मैं बीमार था तो मेरी तीमारदारी करने नहीं आया, मुझे लिबास की जरूरत थी तो कपड़े लेके नहीं आया, मैंने खाना खाना था, मैंने पानी पीना था। औ कमा काल, जो उसकी शान के लायक है। बंदा अर्ज करेगा मालिक तू पहनने से पाक, खाने से पाक, पीने से पाक। तो आप फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में एक शख्स प्यासा था तो बंदा तो मेरा ही था। मेरे अजीज याद रखिएगा कि सारा शऊर आपको किताबों सुन्नत से मिलेगा। हुजूर ने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता जो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोया रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुकूक का तायुन, आप देखिए ना, एक बड़ी ख़ास बात मैं बड़ा सोचता हूँ इस पर। कुछ लोग ना हुजूर की बारगाह में आए, ये मिशकात शरीफ में मौजूद है, और उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा भाई आपके पास बैठा रहता है और हम काम काज करते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है इसकी बरकत से दिया जाता है। कुछ गरीब बहन भाइयों की बरकत से भी इंसान को रिस्क मिलता है, लेकिन लोग समझते हैं मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैंने तैयारी बड़ी की है, मैंने पढ़ा बड़ा है, मैंने कमाया बड़ा है, मैं मेहनत बड़ी करता हूँ। संगियों इसको याद रख लेना और समझ लेना, ये सारा इंसानियत का मंशूर दस्तूर शऊर ये किताबों सुन्नत की बरकत से समझ में आएगा। लेकिन शर्त यह है कि इकरा, पहले पढ़ो किताबों सुन्नत को, पढ़ो, इसका मुताला करो, इसकी गहराई में उतरो, थोड़ा सा वक्त दो। आप किताबों सुन्नत पढ़ेंगे आपको शऊर आएगा। एक जुमला कहने लगा हूं, इसको याद रखना, जो बंदा कुरान और हदीस पढ़ता है उसे जीने का भी मजा आ जाता है और मरने का भी मजा आ जाता है। मरने का भी, बोलिए, मरने का। ये जब कोरोना आया ना तो मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ ज़्यादा मेडिकल के लोग थे। बस मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी, समेटने लगा हूँ, तवज्जो करना। तो ये कोरोना के दिनों में ना बहुत ज़्यादा खौफ फैला दिया गया था, लोग बड़ा डरते थे। ये करता है मीडिया काम हमारा, बड़ा खौफ था, बड़े हालात ख़राब, लोग बड़ा डरते थे। तो मुझे कहा गया कि ये सारे मेडिकल के लोग हैं तो आप थोड़ी सी इनको ना ज़हनी तौर पर मजबूती नहीं, ये बड़े खौफ का शिकार है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा कि आप डरते क्यों हैं इतना, अल्लाह मेहरबान है, ज़िंदगी मौत का वक्त मुतय्यन है। तो वो कहने लगे जी ज़रा मजमा ज़्यादा हो जाए ना चारों जानिब तो मेरा दम घुटने लगता है, तो कब्र तो बंद होती है, तो मुझे कब्र से बड़ा खौफ आता है।
تو میں نے کہا خوف آنے سے کہ آپ قبر سے بچ جائیں گے، جانا تو پڑے گا. کہنے لگے جی بڑا ڈر بڑا آتا ہے، میں کانپتا ہوں تصور کر کے. تو میں نے کہا جو رب ماں کے پیٹ میں سانسیں چلتی رکھتا ہے وہ قبر میں بھی چلتی رکھے گا اگر چاہے گا. تو آپ نے تو سبحان اللہ کہا ہے نا، آپ تو عقیدت مند لوگ ہیں. تو وہ ڈاکٹر تھا، وہ نہیں مانا. کہنے لگا وہ تو اماں سانس لیتی ہے تو بچے کو بھی آکسیجن ملتی ہے. وہ نہیں مانا. کہنے لگا وہ اماں سانس لیتی ہے، آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو اندر ملتی ہے، اس لیے بچہ سانس لیتا ہے، تو قبر میں کیسے آکسیجن آئے؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے ذہن میں بات ڈالتا ہے. تو میں نے پھر فوراً ان سے کہا، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے ان سے کہا کہ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، وہ زندہ نکلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف زندہ ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، بلکہ سونا بھی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ دیکھو نا وہ کہاں سے سارا معاملہ ہوا؟ تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا رب نے چاہا نا تو وہاں زندگی دی. اب میں نے کہا سنو میرا دین کیا کہتا ہے، اب سنو دین کیا کہتا ہے. یہ جو مومن کی قبر ہے نا، یہ کھڈا نہیں، یہ مومن کی قبر ہے، یہ گڑھا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے. مومن کی قبر اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. باغ اتنا سونا، اتنا پیارا، اتنا حسین باغ ہے قبر کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں قبر میں گیا، مرنے کے بعد فرشتے نا میرا کفن ٹٹولنے لگے، بھلا کیا لے کے آیا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. میرے عزیز، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. یاد رکھنا، آپ کتاب و سنت کو پڑھیں، جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا. یعنی قبر میں جانا ہے تو وہ کوئی اور ہے جو فنا ہو جائیں گے مر کے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی. عرش فرشتے بانگاں ملیاں، عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ اسی نہیں ہو مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی ہور. نالے وارث شاہ او کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، اے ہور پہ آئی کوئی ہور. آپ کو مرنے کا بھی مزہ آئے گا. شرط یہ ہے کہ زندگی اس منشور کے مطابق گزارو جو کتاب و سنت نے دیا ہے.